ma u bɛ fɛ ka sɔsɔli kɛ ka tila k'a f'u ye ko yɔrɔ min ka d'u ye k'u ka taa fɔ ye ala awɔ fɔ maa i bɛɛ ko bɛ min ye cinin t'o fa a b'a fɔ ten dɛ a ko n'ale y'a fɔ ko yala k'a bɛ sɔsɔ wa ani yɔrɔ min ka d'a ye a ye taa fɔ ye kɔrɔ wɛrɛ b'a la o ko wa ne m'a f'i ye kunun ko yiri kelenna jɔ ko numu ɲɛ bɛ don i la u bɛ tigɛ k'i kɛ jele ou kolo u bɛ jɔn kɛ kolo ye yiri kelenna jɔ kungo kɔnɔ o de ka di numu ye sinon k'o tigɛ tigɛ k'a kɛ kolo ye ou b'a kɛ dabakala ye singleton an bɛ Musa Jara fo a bɛna bi ya honorable jamana sini Cheikh Sidibe sini jamana sini wele bilalen don maaw ma k'an ka bɔ an ka taa boulevard sanfɛ sini jamana an b'a ka nɔgɔni fɛrɛ ko ye bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ sini an bɛ taa jɔ boulevard sanfɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko Faransi gɛnna k'a diyara n ye ko Faransi ko k'u bɛ taa k'a diyara n ye bɛɛ o de kama sa bi tilega in na 14h pile Adama Ben Jara Sidiki Kuyate adresse à la nation am na kɛnɛ sigi yɛrɛwolo tante bi dɛ voilà sini an bɛ taa jɔ boulevard sanfɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ dɔn kɛ Bugurijɛ bɛ taa furanna min ta ou bien a bɛ to yen n'u taara fɔlɔ ayi a bɛɛ bɛ taa u taali bɛ taa an ta dɛ ko banna ko Cheikh an bɛ nin la teliyaw nɔfɛ de comme a bɔr'u yɛrɛ da an b'a teliyaw nɔfɛ de taali man d'u ye sa n bɛ taa i bɛ taba ɲini na dɛ n bɛ taa n da i bɛ daba ɲini na dɛ i bɛ daba ɲini na sini comme so a ma gata fɔlɔ dɛ ayi a ma taa fɔlɔ c'est mun kɛra jɛngɛ c'est bientôt non bon Cheikh yɛlɛ bon est ce que yɛlɛ ko bɛ nin kuma kɔnɔ yɛlɛ ko kɔni ma kɛ yɛlɛ ko bɛ nin kuma kɔnɔ Cheikh guwa kɔnɔ mun de n'a fɔra ko guwa ka guwa ta Bamakɔ yan mun do o tobili ye kɛ tobili de tɛ awɔ n bɛ fɛ ka mun f'i ye bon n bɛ kami san n pɛrɛnnen don a kama quoi kami joli ayi dɛ non kami sɔgɔ bɔ k'a da fɔlɔ yanni i k'a fɔ n bɛna nɛni kɛ i bɛ k'o de fɔ o n bɛna maa dɔ dɔgɔya ayi kami sɔgɔ bɔ i k'a da fɔlɔ ko Masire kulo wa ni Masire ko ayi Masire ko tɛ nin na bi dɛ Masire ko foyi tɛ nin na bi ni Masire ko k'a bɛ kami wɛrɛ ci ma n bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye mais Gomane kulo b'an na n'a fɔra ko ka guwa ta Gomane bɔ a la ale de ne ni terikɛ bila ɲɔgɔn na Gomane ni terikɛ bila awɔ ale de ne terikɛ nɛgɛ a ka abandonné en plein vol ni Bamakɔ yan n'a fɔra ko kɔɲɔmuso bɛ guwa ta mun de don tobili de don tobili bon a tobili fan caman jumɛn don bon u bɛ dagaba sigi dagaba ye jumɛn daga kelen sa voilà a yɛrɛ ma bɔ n'a yɛrɛ ɲɛ ko daga kelen a banna o de bɛ sigi mun sisan Masi b'a ka zamɛ ko de la kɔɲɔmuso ka guwata ko tɛ a fɔ k'a ka zamɛ tobi dɔrɔn ka na di Masi ma kuma banna ayi dɛ ni zamɛ tobira ka na d'a ma sisan i k'a lajɛ n'a ɲininka bilen ko kɔɲɔmuso bɛ guwata don jumɛn sa prise de cuisine bon voilà Allahu akbar e ko le comme officiel c'est bientôt a ko bientôt très bien a ka bientôt yɛrɛ bientôt c'est quand Allahu akbar non a bɛ diya ko Sumala a tɛ kɛ i bɛ ka bientôt ko Sumala Cissé sera libéré bientôt ala ka ɲinɛ a la ala ka ɲinɛ o bɛɛ la ala k'u fila bɛɛ da bientôt bonɲɛ Miko voilà ɲɛnama ye sinon kana na guwata in bila kɔrɔ wɛrɛ la la prise de cuisine non prise de cuisine c'est bientôt n y'a bɛɛ de f'i ɲɛna de kan dɔwɛrɛ tɛ non a bɛ fɛ ka i ɲininka dɔrɔn a buramuso bɛna zamɛ in tobi ka na d'a ma don min na kuma i yɛrɛ ko dagaba n'a fɔra dagaba yan sinon dɔw ka guwata bɛ yen fɔlɔ kamiman don mais ayi o ma ɲi ka t'a la dɛ non o ma ɲi ka t'a la dɛ mais est-ce que o tɛ Janginɛ yɛrɛ ka voilà komi fɔlɔ ka d'ale yɛrɛ Cheikh fɛnɛ kuma wɛrɛ dɛ a b'a da o cɛ nka a b'a kɔnɔ parce que i fana tɛ zamɛ fɛ bon i ka cɛ sigilen filɛ fa b'a furu mɔmɔ ka message ci ko zamɛ i ka cɛ b'a kɛ Cheikh tɔgɔma bɛ seli k'i ɲɛsin Barama wa de nin cɛ tulu ka d'a ye koyi trop a b'a dun sɔgɔmada fɛ k'a dun tilegan fɛ k'a dun su fɛ dugu bɛ jɛ a bɛ tila ka kala k'a don a nege tɛ bɔ a la i bɛ uleri dɔn zamɛ sira i bɛ uleri dɔn uleri
Itodo. Aïe. Voilà, ça c'est Toulouglan. Voilà. Maintenant dal China tini. Omola, Cheikh Bala koni. Il est Directeur de Mungwe. no Toulougara. Bulan aklo na quoi. Aklo bala. Bon Cheikh ne ima ko a bien do. Cheikh bi I kurungi fi men dati donyo ere Ko date lu mate buya fo. Nta dati de fo antenne na quoi. Après mina kila fo. Oui, et là tu as raison hein. Tu as raison. Tu as raison. Oh, aïe à te fo antenne. On a fo. Ameninge fin huis clos. Bon ne man ko sa ni ya yi fatmunna ni jamais na du. Ya ga menna. Ya zama kuma mugo ga bashi ko de ga bo. Mo jo bashi du. Ale bashi de fe. Ale bashi de fe. Bashi no ko ba Juma be bashi du. Ela ya ga tulu bala ga pousser dron. Jana chepri. Telu. Ay telu ni wati na telu Chepri ikate yama sa Chepri mimi fi Chepri voilà kamle ya foli biboloy voilà ame foli ni tanu amadi Alhaj Amiru Nankolo Jamtenema Al Farouk distribution odo Docteur Cham Aklobana ame foli bien docteur Donyi allez mopti mais docteur Cham allez Bamako ya Khalama le dentiste merci c'est Kalana ça c'est le dentiste voilà salut Mash il faut l'appeler le toulutologue c'est nitiki Kalanemo. Faut l'appeler le toulutologue. Cheikh Ba. Cheikh Ba trop mandi kan bois. Odo man. Toulutologue. Allez bolo ben negala. Segi to croisero. Le toulutologue. Na ko boya ko cheikh na ta jabe ku bay. Walla yo ya adabu ka biri. No, de dol banal. Yo ya adabu ka biri. Ko Cheikh Thomas Djoué. Aïe, mais tiens, le bras fort. Tiens, Cheikh Thomas Djoué. C'est lèvres senties. Hein? C'est lèvres. Mais c'est désolé, non, mais. Dernier tour, il veut sentir qu'on doit. C'est lèvres senties. Lèvres? Hein? Ouais? Adama tulubo na shegi bita keri kare ni zira ka dobi ga tulugo ina dimashi kani wakati nena ko shegi ngodola ngama sorobia ko abada ki chillabla ne mo aba sigendo ala kabini ko fe ko tiela kama sorobi de tulwa ni wa ngama ke to ko aba tuluto na mo soro dom na vert noir bleu ba do iba nyoku mba sigile ni ma feri minyara ngisi ni kan ma derbe nyoy ibi ga kuma ke ka ba atachi ga ki ame fuli Amadi Musa Kulubali ma balde brek tandare Musa balata bala jamfa amba fo kani sogoma kosobe nanyale fo ame fuli Amadi Shek Shiribema Lotier alade piscine ke jangne fe piscine ke jangne fe piscine public ou privé Cheikh Cheikh imna Cheikh tiens la Cheikh ni mila do ndatola ni mila do tiens la Cheikh atola mai Cheikh imna ni galle Cheikh imna piscine privé ouais il y a privé il y a public Cheikh imna ouais jagina ni galle Cheikh imna mo privé do wa public do Cheikh karatan ni ro jagina abena ka piscine jabo sa fundendam ne tote je vais ni mal laje de yo donc do ka dage ga ro la anyere be non no ese non na ka piscine nga jagna fe Allahu akbar voilà en barbu ka piscine go fe Allahu akbar ame Cheikh Diallo fo leci kani sogoma ka tonomori fo tonomori kani sogoma amba fo
Mbabe trésor kono kani sogoma Traoré Kajara yana sabali Kajara Barangabugu sugula y'a mes 4 petits bons amis ouais ame foli ni tamni ka duma Bazou voilà kani sogoma ka Bamsafo Major Jakarija Konate Nando na administration territoriale kono le parrain Abe Moulay Aman voilà Moulay Aman Ame Foli Dama voilà ça c'est MH ou bien ouais, Moulay Aman voilà ça c'est H MH voilà MH Chegi Moulo Kaine Moulay Aman tu as une tête bien faite ouais yo voilà big les gars na ben ni quoi tu bien 14h pile chini Malion wolele no boulevard sans fait kuga bo ame boni furana e ame boni buguruja ame buguruja shuru kasoroka senofro ko Malien bega bo chini boulevard sans fait 14h pile ne ka temps anani ni odana ngoshira kaira ka foko franchika ko zo sigle no ni wolele dai sigle no re ay zombe zo sigle no no voilà ni mata a te vokayabe voilà ni yata a be vokayabe de aou be arrêtez les voleurs le voleur est toujours prêt à entendre chez mots asoroka duru do fien la ouais ni o fene photo ya zo mwe voleur wole da we mwe arrêtez zombe ya arrêtez les voleurs le voleur est toujours prêt à entendre au voleur. On appelle ça le français facile. Professeur facile. Professeur ou bien très facile. Colonel. Voilà. Français très facile. Très facile. Monsieur qui on va vous les filles jangine. Monsieur qui m'a fou kosobe. Merci. Kani shoma. Voilà. Tola me bananga buka befu. Merci. Ramoni falaje. Voilà. Kamanga nyegi ame fulini tanu amola sama. Kamanga nyegi. Kamanga nyegi aklobana. Voilà. Voilà. Ndigi bene gore kumash tu es soldat simple. Et toi tu es une personne simple. Tu es soldat simple. Non, il y a la famille. Il y a la famille. Les gars, ils nous sont trop. Mohamed Diarra, vraiment, j'aime beaucoup cette chanson. Bonne émission. Dofne wa don le line to fon ta trop faux. Ta trop faux. Ta trop faux. A trop c'est hors antenne non. Voilà, hors antenne na. Ni nga téléphone naje. Oh, ibe wuleli ga ba ko boko de borashaka. Fenob lang. Ibe sur ka fo ma trop fi. Na yera. No da devo. Voto godi tafo no te ibe ta archive la tanyini voilà voilà c'est très bien Amedoni kibaruawe kuna foli ale de be mafa ka sore imadore bla ida jati madame Diarra abekene kono ame foli ambe adi shomada na madame Doloma kebe abia uri abia uri yoro sisi uri tu ayre sisero uri yoro kunu magu sigileno ni femiye akuma afora kuma abora ka bi kuma angogo anyame ma anwu sigileno ni ka fo tare malien famba kote ka fo ko tare ore famre jumae franci jamana fama aya yira ka fo ko oluga kelece munumbiya ni abe fama ko barkan na to ko folo o de servalier o yele mara shugo ni duguseje che ka ke barkani ka bo mali yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ cɛncɛn sahel jamanaw olu kɔnɔla ye hali n'o y'a sɔrɔ Algérie olu ko k'u tɛ don a la bi olu tɛ don a la sini Faransi ye fɛn min ye olu b'a dɔn
Algérie u bɛ Faransi dɔn u b'a dɔn na kari o kama kabini barikani kuma in fɔra Algérie ko k'olu t'a la bi ko u ta a la sini u b'a laban ya u ye yɔrɔ jan fɛn u y'o ye maa lasɔminen o ye Suba ye o tɛ awɔ ko Suba lasɔminen o ye Suba ye Suba fɛnɛ k'a garisɛgɛ ka di a bɛ dugu min kɔnɔ maa de ka ca ye kosɛbɛ tɛ o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa lasɔminen o ye Suba ye Algérie u kun y'u ban k'a fɔ ko olu tɛ nin ko la bi u ta a ko la sini u b'a fɔ boloden kɔni a sina yɔrɔ min na Cheikh Sidibe tile a bɔra yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko kɛra ten kunu Faransi jamana faama ani farafinna jamana faama dɔw kelen kɔ ka ɲɔgɔn ye o don ka fara barikani yɛrɛ tun bɛna yɛlɛma ka kɛ fɛn min ye n'a bɛ fɔ a ma ko Takuba jamana minnu b'o o kɔnɔ u n'o maaw olu fana ye ɲɔgɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye o kɛra mun de bɔra ɲɔgɔn ye la o de ye k'a fɔ sa ko an bɛ don min na i ko bi ko Mali ko a taabolo bɛ cogo min na ko olu ni olu ka sɔrɔsiw olu tɛna se ka sigi Mali kɔnɔla la yan bilen ko sabula n'i ye kow tacogo lajɛ ko olu ka jamana ni an ka jamana ɲɛmaaw k'u tɛ ka u ka sɔ a tɛ ka fi da kelen na o kama a ko gɛlɛyara comme sɔ bɛ fi yan sɔ tɛ fi dɛ a tobicogo kura dɔw bɛ yen a bɛ fi o y'a jumɛn bien manger la a bɛ fi o bɛ kɛ cogo di n'u bɛna sɔ kɛ bulɔti ye a kɛcogo dɔ bɛ yen a sɛkitiwi Chauveloti beo. Donc, comment on appelle? Tu as étudié aussi l'art culinaire. À l'école là, wagati dɔw la o bɛ matière dɔ bɛ ko économie familiale. Ouais, EF. Yɔrɔ dɔ la a fama ko EM, enseignement mélangé. Enseignement mélangé, voilà. Bon, olu la i bɛ an ka waati an b'a fɔ an b'a ko EM. Awɔ. Wa n'an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka mɔgɔw saboter a la an tun b'a fɔ étude des filles. EF, étude des filles. Dede yale kɛ ayi ne ma kɛ EM kɛ e y'a kalan kɛ min ne y'a n'a kɛ Dio très bien Dio c'est ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a fɔra nin fɔ cogo la awɔ oui dɔ ka bataki filɛ i m'a ye a jamu ye Fani ko il y a haricot couscous ni Fani shɔbasi o bɛ fi o y'olu ta ye dɔw bɛ n'o dilan o di ma Fani Madame Dolo tɛ se a tɛ se jɔnni Madame Dolo ale tɛ se ayi a tɛ se parce que fila don fila tana tɛ sɔ ya fila tana ye sɔ ye fila tɛ sɔ dun e ne sɔ dun ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ ɲɔgɔn na dɛ min sɔ buruma ayi petit pois walima fɔ ka ni buru tɛ sɔ la k'a man di petit pois ni ko ni buru tɛ sɔ la masi kasilo kan ko ni buru tɛ sɔ la k'a man di petit pois masi ça c'est petit pois d'accord voilà petit pois ne tɛ sɔsɔ voilà c'est pas les grands pois ça c'est petit pois voilà Faransi u y'a jira k'a fɔ k'olu ka kɛlɛcɛw ko u bɛna bɔ an ka jamana o kɔnɔla la kalo 4 ka taa bila kalo 6 la ko minɛnw bɛ cɛ dɔɔni ko ka taa Nigerkaw olu fɛ yen Niger denmisɛnw olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ kaba ko yen tɛ awɔ ko yen tɛ ayi ko yen tɛ Allahu akbar ayi ko yen tɛ dɛ k'u tɛ sigi ye bi u tɛ sigi ye sini Niger denmisɛnw Sɛki doni bɛ ninnu ko sa a jigiyɔrɔ ko de bɛ ka ɲini a ko kɔni tɛ to yan a ɲuna ka ban kɔni awɔ a kɔni tɛ to anw fɛ yan a tɛ to anw fɛ yan dɛ u ka doni an bɛna u dɛmɛ u ka a ɲu sini tɛ sibiri yan boulevard de l'indépendance la wele bilalen don maliyɛnw ma an bɛ bɔ sini k'a jira k'a fɔ bi 14h bɛ yen sa an b'a ɲininkali kɛ bɛɛ ni Kuyatɛ la voilà an b'a ɲininkali k'u la bi 14h voilà Chaque n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛra ten k'u bɛ n'u ka minɛnw ko k'a cɛ u bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ nka u tɛ taa yɔrɔ jan an m'an kunna koko la ni k'u ye Niger k'u bɛna to u sigi yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛna t'u sigi yen sabula u tɛ se ka jɛ cɛncɛn fuga jamana ninnu kɔ u tɛna se ka jɛ anw ka jamanaw kɔ
amina sira koni ka aduma ni sira duru masa k'u bilasira ko ku olu ti ta yɔrɔ jane kuna mago bula ka amu sɔrɔ Niger ala kana mago suma an ka dondala ala kana mago suma ya rabbi ala ka fiɲɛ ku u yɛlɛnso ye ya rabbi ala ka kɛ ɲumanta ɲumanse ala kana mago yɛrɛ jɔ ɲɔgɔn na bilen lakanali ko tan fan fɛ fo ka taa fɔ min kɛra kosɛbɛ kuma filɛ Cheikh kuma filɛ mas Faransikan ni laseliko in c'est comme k'a fɔ k'u ka kɛlɛcɛw bɛna taa nin kun fɔra maliyɛnw fɛ a mɛnna dɛ fasoden caman bɛ yen nɔ minnu kun bɛ ka a laɲini yɛrɛ u ka taa ɲini ko jugu ɲini ko ɲuman mɔgɔ caman y'a ɲini u ka taa san tɛmɛlenw na wagati caman mɔgɔw ye marchew ni fɛn caman kɛ yaasa Faransi bɛ se ka taa cogo min na sabula maa caman ye fɛn caman reproche k'u la i y'a fɔ depuis olu nana au lieu que an ka lakana an ka lakana tɔ donna bɔgɔ la donc lakanabaliya o cayara donc o reproche kɛr'u la o bɛɛ la fura ma se ka sɔrɔ kow la donc n'i nana k'i bɛna mɔgɔ dɛmɛ n'i ma se k'a dɛmɛ donc a bɛ yafa ɲɔgɔn ma donc olu kun ka yafa ɲɔgɔn ma o kun dɛsɛlen don ka kɛ sabula an ko k'u an ka yafa ɲɔgɔn ma olu kun kɛlen don k'u bolo bala an na halisa donc n'a ma ɲɛ k'u yɛrɛ y'a décidé l'autre jour Jean-Yves Le Drian u ka ministre des affaires étrangères o y'a fɔ an kun kɛlen don k'an tulo kɔrɔ est-ce que tiɲɛ don wa Jean-Yves Le Drian est-ce que sitanɛ denkɛ fɔlɔ don sitanɛ namuratɔ Yves en anglais ça veut dire Satan le Satan voilà Drian ça veut dire en français troisième garçon Drian oui. Non, il y a trio, il y a Drian. Un Drian, c'est un bandit. Un Drian, c'est un bandit. Les Satan bandits. Voilà, les Satan bandits. Satan est barré, bandit là-bas. Satan est bandit de haut. Satan est bandit de Mas, n'i y'a ta k'a lajɛ Emmanuel Macron yɛrɛ laseli kɛ kunun k'a fɔ ko baasi t'a la k'u b'u ka kasaw cɛ k'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ mɔgɔ foyi t'u la bilen donc hali n'u ma taa yɔrɔ jan c'est mɔgɔ si tɛ anw ɲɛsira la donc an ka laɲini ye mun ye u ka se ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ dɔrɔn a banna sabula anw kɛlen k'u écarter k'u mabɔ an ka kɛlɛcɛw la o wagati de an ka kɛlɛcɛw sera ka fiɲɛbɔda sɔrɔ a kɛra lakana o sera ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ jamana fan caman fɛ donc an b'a jigiya k'a fɔ ko o ko in o bɛ kɛ tagaɲɛfɛn ye ala k'a kɛ voilà an b'a jigiya fɔ o ye tagaɲɛfɛn donc an dalen don an ka kɛlɛcɛw la an ka duwawu b'u ye an ka soutien b'u ye ma y'a kɛ ngala k'a kɛ ma ma kɛ ngala k'a kɛ a mun ɲɛda la a banna a mun ɲɛda la Jagina kuma tɛ nin bon tiɲɛ yɛrɛ la Faransi taali a tɛ bali maa la n'i y'a lajɛ gɛlɛya b'an cɛ gɛlɛya bɛ yen hali ni maa min m'a fɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya bɛ yen ka sababu kɛ Macron yɛrɛ nabaliya Mali la yan n'o tun y'a fɛ la ko ye k'a bɛna Azimi ye fɛn min aéroport la ni sɔnmako ma yan'o fɛnɛ cɛ takuba ko kuma visio conférence la Azimi y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ taabolo min na n'a a bɛ o togo la tagalen ɲɛfɛ Mali si tɛna y'a la donc n'i y'a jate i b'a ye désaccord baden de bɛ bi bi in na Mali marabagaw ni fɛn min ye Faransi cɛ donc o bɛ togoya min na ka na ambassadeur ko kumaw don la ani ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw ma a bɛ n'a fɔ duguduguma baara minnu n'o kɛra Faransi fɛ ninnu y'an dɔgɔya koyi voilà ɲɛmɔgɔ dɔw welela olu ka se ka Asimi lasɔrɔ ka kuma n'a ye o caman baden kɛra hali kɔsɛ in na ne yɛrɛ kibaruya dɔw sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye Alasani ye yanni Faransi ka taa tantɔ k'o ye nɛgɛjuru caman banba ka ɲini Asimi fɛ Faransi kɔni bɛ fɛ Asimi b'ale lamɛn yan donc a kumaw cayara président ci b'an ka président la koyi Mali fɛlaw fɔra a ye donc k'a yira k'a fɔ n'o de fɔ ko ne ka faamu na mɔgɔw bɛ bɔli min kɛ k'a fɔ ko Faransi a b'a la France an tɛ Faransi fɛ France dégage o kɔni nɔba bɛ Faransi tagali la ni ko ka nɔ voilà kana ka nɔba b'a la dɛ voilà mais sisan k'a tɔ yɛrɛ sabatiya hali n'a sɔrɔ a ma fɔ an ye o ye accord de défense min b'a ni Faransi cɛ k'a fɔ Faransi tɛ se ka foyi foyi kɛ Mali ɲɛmɔgɔ kura ninnu ka jateminɛ la ni Mali sen t'a la donc u ka opération na o fɛnɛ kɛra garan belebele n'a y'a sɔrɔ ko a b'a la France n'o ye 80% ta walima i bɛ se k'a fɔ nin kɔni nin bɛ se ka kɛ
ni woni ya kuloma yɔrɔ yɛrɛ sabula a b'a la fana hali ni ɲɛmɔgɔ kun sɔnn'o ma mais ka mun bɛ sɛbɛn an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ni yɛlɛma kun b'a dɔn ne bɔra maa minnu don u kun b'a fɔ k'u bɛ to yan mais i b'a ye sɛbɛnko in yɛrɛ de ye problème o de kɛra gɛlɛya n'u cɛ Jean-Yves Drian b'a fɔ kuma bɛɛ a ka kuma la ko baara ɲɔgɔnya olu gɛlɛyara mais y'a gɛlɛya sinon a b'a la France mɛnna ka fɔ mɔgɔw nenina ka d'u ma o bɛɛ jar'u u yɛrɛ y'an neni donc o bɛɛ kɔfɛ ka tila ka ye k'a fɔ ko Faransi tɛ se k'a faamu bi bi in na Mali yɛrɛ jamana min ale yɛrɛ bolo o man ka jate o ka n'a fɔ ko ale k'a ta a ka damada ma u yɛrɛ ka fɔ la k'u bɛ 1 milliard walima nafolo kasabi min don Mali la san o san ko de retour k'olu tɛ fɛn sɔrɔla a la o ko jamana kelen ka tila ka na nin ko la 1 milliard donc a ka bon hakili ma a ka bon ka faamu ma mais ni u yɛrɛ ka mɔgɔw lamɛn maa minnu bɛ kodɔn u ka jamanaw kɔnɔ u b'a f'i ye ko tiɲɛ na ko Faransi bɛ ka mun kɛ Mali fɛ yan k'a ti bɛn a ti bɛn ko Baco da ma se Dominique Villepin ta ma an bɛɛ y'o ye fɔlɔ n'i ye Dominique Villepin ta yɛrɛ lajɛ k'a lamɛn i b'i manku quoi i b'i dabɔ tubabu ko yɛrɛ la pewu nin ye Faransi premier ministre kɔrɔ ye a ye min fɔ Janginɛ ka tila k'a ye kunu u bɛ ka an ka maa dɔw ɲininka u ka telew sanfɛ olu b'a ko dɔw yɛrɛ b'a la ko non ko c'est catastrophe jumɛn ye catastrophe ko Faransi kɛlɛ kan k'u bɛ taa bon ne tɛ mun faamu minnu b'a fɔ ko Faransi y'an teri ye bon ne t'a dɔn teriya in ye mun ye e ma maître Tapo ka kuma mɛn France 24 la ne tɛ n da don o da la e ma ale ta mɛn yan ne tɛ n da maître Tapo ayi ne bɛ fɛ ka mun fɔ n'o ye f'i ye n ko kalan ni kodɔn tɛ kelen non sisan c'est grave mun bɛ ne yɛrɛ dabali ban nin ko bɛɛ la ouais minnu b'a la ko an ni Faransi ka to ɲɔgɔn bolo k'an teri sɛbɛ don an teri don mun b'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ CEDEAO yanni CEDEAO kana sanctionner Faransi de y'a fɔ Dakar forum senfɛ ko CEDEAO bɛna sanctionner CEDEAO sanctionner Florence Parly de y'a fɔ sa o ma kɛ yan o sanction kɔfɛ i yɛrɛ cɛ in ko Yves Le Drian o ye Drian sitanɛ maratɔ awɔ a taara Allemagne ka taa Belgique a bɛ jamana o jamana dɔn a y'u bɛɛ nɛgɛn ko CEDEAO sanction bɛ ta ko Union européenne k'a appliquer a nɔ ko k'a tɛ kɛ k'u tɛ sɔn o m'u bɔ dɛ Faransi ani jamana dɔw minnu bɛ anw yɛrɛ da fɛ yan olu fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnen Niger b'a la ka taa Nations Unies na ko k'a ɲini ko CEDEAO ɲangili min ta ka da Mali kan ko k'a ɲangili ko k'a tinti Russie ko k'a tɛ kɛ a ma k'o tɛ kɛ yan Chine fana ko k'a tɛ kɛ o ma fɔ a kɛra bon e cɛkɔrɔba si jɛ ne taar'i sigi k'a fɔ ko de y'an teri maa min b'a fɔ ko k'an jigi dingɛ o teri sugu jumɛn o kabako don Janginɛ o teri sugu jumɛn o kabako don bon n'i y'a ɲɛfɔ sisan a b'a fɔ ko non ko olu tɛ ko an ka ɲɛmɔgɔ ye engagement mun ta mais vis-à-vis des Maliens communauté internationale engagement mun ta ko ka marifatigiw désarmer o kɛra non ko an man ka sɔn ma Tapo bon ko dɔw bɛ yen bon ne t'a faamu an man ka sɔn ma an man ka sɔn Faransi ka taa ten k'i ma kalan i tɛ kodɔn k'i tɛ fɛn dɔ ka kana a fɔ ko o de y'an partenaire ye ne t'o de faamu quoi Hitler y'a ka dagabilen sigi u da la u ka jamana faama bolila ka taa Angleterre u nana anw nɔfɛ a ka anw cɛ an mɔkɛw k'u cɛ ka taa n'u ye u ka taa mugu ci Janginɛ ka Faransi libéré ko ko a y'an ka jamana a ye an bɔ bolo la komi kɛlɛ banna an bɛna aw lasegin aw ka jamanaw kɔnɔ u natɔ Janginɛ u jiginna Sénégal Caroy minnu ko bɔn ko an ye kɛlɛ kɛ an ni tɔrɔmɔɲɔ min ka kan a y'o di an ma Janginɛ u y'u janfa k'u fa ye u bɛɛ fa k'a bɛɛ fa a ma kɛ Caroy i ko cɛ o kan tɔgɔ o yiriw tɔgɔ Faransi y'o kan na Ousmane Sonko a kɛlen Ziguinchor maire a ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ tɔgɔ yɔrɔ minnu tɔgɔ dalen don De Gaulle la a y'a bɛɛ bɔ a la ça c'est très bien o de don yanni an bɛ dugawu kɛ cɛ in ye a bɛ kɛ Sénégal a bɛɛ bɔ a la an bɛ dugawu kɛ ye an m'a fɔ maa si ye n ko Mali ni Faransi a ma fɔ maa si ye n ko Mali ni Faransi tɛ cɛ an y'a kɛ Asimi an b'a kɛ cɛ in ye Maliyɛnw tɛ Faransi an b'a kɛ ye ni kumana u b'a f'i ye ko Maliyɛnw bɛ Faransi jɔn de y'a f'i ye ko Français tɛ yan bon Français tɛ yan bon Janginɛ olu tɛ kuma ye sa Maliyɛnw bɛ Français tɛ yan Français bɛ yan i bɛ n'i kuma ka jama dɔrɔn ko k'an ka dimi ko ka bɔ francophonie an ka dimi ka bɔ francophonie kodɔnna yɛrɛ bɛ nin fɔ est-ce que Modibo ta fɔ a ka dɔnkili la bi u b'anw da la ko visa waati min na an mɔgɔw turu u b'o bolo la olu donna ni visa ya kabako don quoi tiɲɛna mɔgɔ dɔw ka kalan kɔni kɛra k'u faso ci ko nɛnkun garisɛgɛ don Janginɛ o ye kalan barika tan de barika kelen t'a kalan na
o ne mun garisige de teriya yɛrɛ si ouais évidemment c'est tout a dan ye Faransi yɛrɛ k'a fɔ ko teri tɛ anw na anw bɛ nafa de nɔfɛ Faransi De Gaulle y'o fɔ dɛ an ka nafa bɛ yɔrɔ min De Gaulle y'o fɔ an bɛ wuli ka se De Gaulle y'o fɔ bɛɛ o kuma kelen Chirac fɛnɛ tilala ka segin a kan Faransi jamana faama fila de y'a fɔ bon an ka ɲɛmɔgɔ ka France n'a pas d'amis Mali ɲɛmɔgɔ ka teriya de kan ka kɛ mun bɛ yen ka Mali lakana teriya kan ka ko de a ye Bugurujɛ teriya bɛ sigi o de kan mais ni teriya kɛra k'a fɔ n teriw kan ye an ka jamana kɔnɔ i sago t'a la ni mun ma jɛ o tɛ gɛn Faransi ta yɛrɛ tɛ maa tɔɔrɔ Faransi ko k'u bɛ taa a tɛ maa tɔɔrɔ Maliyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kasi la dɛ u nɔfɛ dɛ olu de don francophile olu de don je dun b'an bolo an bɛ je ci an bɛ taa n'a ye a banna an bɛ je ci caman kɔ la yan a kumaw bɛ jɔ a banna c'est quoi an bɛ Faransikaw fɔ an nisɔndiyalen don ko la a bɛ na an ka nisɔndiya k'an bolo fɛn wɛrɛ k'aw yɛrɛ jigi latigɛ n'i ma bɛn n'u tagali ye i tɛ tugu kɔ a banna tu peux partir avec ma taa fɔlɔ voilà si tu n'es pas d'accord tu peux partir avec fais ta valise voilà i n'u ka taa i ka don u ka valise kɔnɔ ye mun ko ye an kɔni an bɛ mun fɔ dɔrɔn Jagana wele bila jama ma u ka bɔ sini ni furanna ni Bugurujɛ ye Faransi taara an ma ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ taaba tɛ fɛn ɲuman kɛ taaba tɛ fɛn ɲuman kɛ o tiɲɛ dɛ voilà taaba ti taa ten dɛ voilà a tɛ taa ten dɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ jɔlen ka to wa ni mɔgɔ partenariat mun fɔra ko k'a diversifier u yɛrɛ de y'o fɔ wa Mali ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ko maintenant mɔgɔ min bɛna Mali la lakana bunɔ ka partenariat bilatéral i ni Mali bɛ aw sigi aw bɛ kuma lakana ko la i bɛ Mali dɛmɛ cogo min na i ni Mali ɲɛmɔgɔ bɛ bɛn a la o Jagana a banna yanni u ta don cɛ voilà u kan ka cantonner de yanni u ta don cɛ tɔw bɛ se ko caman na koyi yanni u ta don cɛ k'u cantonner k'u bila sansara kɔnɔ ka to yen kibaruya dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u tatɔ la u ka kasaw cɛtɔ ko maa si tɛ gɛrɛ u la ko de y'u ka décision an ka dugukolo kan yan maa tɛ gɛrɛ u la ko maa tɛ gɛrɛ u la c'est le problème o dun o tɛ kɛ ten o ayi ala Segu bi yan sa ninnu bɛ taa kɔlɔlɔ foyi t'a la Sɛki Segukaw bi yan danga bɛ don duwawu bɛ kɛ a banna danga bɛ don wa duwawu bɛ kɛ a banna maa min ko k'i taa an ka jamana to yen a ka lafiya Ala t'i yɛrɛ lafiya Ala ka n'i yɛrɛ lafiya Ala k'i tɔɔrɔ Ala k'i ɲani Ala k'i ɲinɛ anw kɔ voilà o don an bɛ Jabate fo bonjour ma 5 militaires nigériens ont trouvé la mort le mercredi passé lors d'une attaque du terroriste. Voilà. C'est le début du commencement. Niger kaw fe. Voilà. Niger fait un baneno. Niger demsenu baneno de. Chifun. Chifun yu ba kuno yu ka déclaration nge. Ka tege biya tege sini. U te minanw cɛ ka bɔ yan ka taa. K'u tɛ minanw cɛ ka bɔ yan ka taa. Olu ka terroriste tɛ se dɛ. N'i ye ko lajɛ quoi. Mɔgɔ caman de tɛ c'est-à-dire ka hakili la baara dɔrɔn ka kuma don yɔrɔ ye hakili ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ kow faamu a jateminɛ franchement a fɔ k'u bɛna u ka Barkhane ka élargi pays du Golfe ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ u ma Côte d'Ivoire fɔ u ma Benin fɔ u ma Ghana ninnu bɛ fɔ ko k'a ko walankata ka taa yen terroriste ma ye Benin kɔsa in na franchement k'olu y'u ka Barkhane avion wuli ko maa 9 ko o bɔnɛra nin na Sɛki ni sommet ɲɛbila de kun don dɔw tɛ ko k'a kunfɛ koyi ni sommet ɲɛbila de kun don sommet min ni a bɛ senna sisan dɛ sommet ɲɛbila dɔrɔn de kun don olu fana b'a fɔ sa ko bon ko tiɲɛ yɛrɛ la terroriste b'an fɛ yan an ka Faransi ka service an ka accepter an ka sɔn a ma n'an sɔnna a ma terroriste wale o bɛ kɛlɛ nka u bɛ ɲinɛ min kɔ Faransi n'a ka terroriste de bɛ yala i bɛ deli ka nin fɔ mɛnɛ ayi ko Faransi n'a ka terroriste de bɛ yala i sigi k'a lajɛ dɔrɔn i sigi k'a lajɛ n'u ka terroriste de bɛ yala terroriste de b'u bolo n'olu de bɛ yala u tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛli don a jateminɛ de Kidal a Kayi tiɲɛ yɛrɛ la a teliyara an dan kun yɔrɔ jumɛn gouverneur tun tɛ Kidal a tun bɛ yen an ka wolomasiri tabaw tun tɛ yen a tun bɛ yen bi bi in na a bɛ cogo di bibi in na u m'u ka terroriste u ma a walankata ka taa ka Sikaso kɛ ka Kulikoro kɛ daga région tɛ u ma daga ka taa Kayi Mali région yɛrɛ tɛ yen u ma taa yɔrɔ min u ma terrorisme daga u ma sigi yɔrɔ min a tɛ yen aw na kuma ko terroriste tɛ tɛmɛ maa ba 3 kan fɔra
3000 hommes. Ou 3000 hommes. Ah, faut dire hommes de l'eau. Ou hommes. 3000 hommes. 3000 hommes de l'eau. Ou hommes. 3000 hommes, ça, Brahma. Quand on a ça. Mais numéro 3, c'est est-ce que là-bas, non? Il y a une liaison européenne là. Avec les rails, la rail. Il doit être un assigné Kai. Ah, c'est Imam. Hein? C'est amené là. L'intérêt c'est la liée Kai. Non, il clé gars pour ça. C'est parce que nous avons doublé le terrain là. Ah, ne terrain comme dola. Tu n'as pas raison, hein? Kaya. C'est là. Hein? Kai c'est là fait. Non. Oh, tiens. C'est que tu as donné pour les rails, la rail. Bonjour les duos Mas Djangine ainsi qu'aux autres du studio. Je suis actuellement à l'écoute avec les grands MC dans mon dépôt à Flagey. Hein? Ah, ça c'est très jaune. MC a présent fait. MC a présent fait. Oh, présent. Oh, Akaja. Comme présent est derrière Kibarasi. Voilà. On va y aller à Kafogo. Akai. Voilà. Tabargala. C'est bien. On connaît avec Minna Bide. Présent. Présent boisson dit ma vie mi. Fi belanga tokoma. Amafu. Amadou Sissoko le grand pao. Nanklala bidro alebe temenai. Oh. Francis unuga terrorisme ba keni chuko de la. Namanya kavoku ba keta amita. Anga ministre mimbe ni abefa ko Sadio Kamara. Ministre de la Défense. Oh ani feminye jimana munumbe na befa ko nube takuba konola la. Takuba reajmeni. Takuba. Ore na bargana remplacer. Hein? Una bargana ne fallait takuba là. Voilà. O takuba jamana munumbe ni ube atoko afo chukodi. Pays contributeur. Jamana munumbe ku bolo fara France ta. Nu kleno ku bolo fara France ta kan. O mawere olu de kodo. O jamana o ibaye ka fo Sadio yu uwele ukumara. Kuma kunde dore na manya ka fo ko France ni aka terrorisu. France ni aka barkan. France ni aka takuba nubena anga jamana abla. Ni jamana to munumbe anteri jamana udo ko ka fenganche ay fo mi ma coopération bilatérale. Merci. Coopération bilatérale o jume awa jamana ananga jamana teria mime anche okato anche partenariat mimbe oluka okatoboto be anga jamana ni oluche ani mawerete nyogona ani France be nyogona ni gogo CEDEAO c'est instrumentalisé par la France. France jeranoe CEDEAO jamana nyama jeranoe anga jamana nyama oluye oko ka akise ka ke bela jelentige dalu banai amake al jangna borasa ka dalu dodi Florence parler à ko Sénégal ka fe ko Florence parler région Florence parler non o tout quoi ministre des armées ko CEDEAO bena en suspend aller près de afo ko CEDEAO ko ni malima son France tama ko CEDEAO bena en suspend suma ko du maje CEDEAO barake a foratu ma akirati dalu be mi yo mo be dalu la sena atete moga amageti na manya ka foko ko kirani chola ayira la ka foko feminye mjika batagin nare le grand Mampao le président Djamou après le départ de France la boisson Al-Farouk vous accompagne. Al-Hajj. Donc, ça c'est un week-end doré. Oui. Ou bien c'est pas un week-end doré. Ça c'est un week-end doré. Boisson. France a départ. Donc après le mouton, il y a le boisson. À belle là-bas, on est. Mouton, boisson. Bon, chèque, ni ne connaît kalana.
Watim na me 10e na. Bon, a fonde ma ko rim. Rim. Ouais, rim. Il y a rim pauvre, il y a rim riche. Rim riche. Voilà. Bon, et ça c'est rim riche. Oui. Voilà. Ça c'est dans la poésie. Non mais tu connais hein? Tu connais. Non, je sais que tu connais. Non, ça c'est de quoi? Ça c'est ça de non mais là le ça là. Pour le temps nous t'aimes ensemble. Ah quoi abellement. Abellement. TSSI. SSI. SSI. Tesco. TSCO. Allez, c'est peu beau kalana. C'est peu borala. C'est peu borala. Hein? Je pense que dobe ka la nyini aka chigi. Ta adunga nga sigmoy. Dobe ka la nyini. C'est peu kayne. Bon, a borala droka dépenser ga cha abana. Ka kalan halagi ko parce que ko dépenser. Hein? Da nga zone folo ko no sura sepere la. Ne sebe sura drogo no zone me sa. Ko nga zone me sanga dima. On faut ma cha on faut che petit dollar de. E jija doro ni CP soro doro. La akbaru. Petit dollar de. Hein? La kam kuna jagwa do kalana. CP kan ala. Jano ku ngali sino rok mena mishik mena folo de ka. Toko sebe tableau la munum pasera. Anga mado kumbe ni misha sebe nga ba lu mu toko yi. Mishe bolengo wela greta kunuira toko sebe. Ala segwatu tebana. Awo? Kuira toko sebe. Kunuira toko sebe. O te yara nege. Sega angele ga sebe fene suro on tara do suro sigonsi la 7e na. Wesigi koferi. On kurala manu na on mesigi nyefe. Ni meshe question no poser ni tiga korota kibado. Ikele ngo jabi kisigi. Wini kolche. Awo? Ngara. Cheni gi nyama jore. Ina na usura wa ipta ka utoya. Ya tedi. Allah. Ya walango ya fledi. Ya jede. Voilà. Ina na usura ipta ka utoya. Olutita uti machi. Utita uti machi. 7e do we sanduru kala. Ça c'est les sédentaires. Ouais, les sédentaires. Ya kisigire. Ina na usura ipta ka utoya. La kampunaja. Wakati ngo ni ngara vure wo kumechi la fa ofe. Are to vure ko kolere. Wala kumeshigi. Wala kumeshigi kofe. Kofe pangu yole tai. Do vure un kokora ate kuila. Bo ube kuma uchari kunga bon wa koro klasi ma kwa. Bo mishi ba explication na ulu de kumangane kumetuti. Ulu manga metu. Mishi bisire kijo ko ko ki burdan derrière. C'est watu tebana. Ala kam kunaja. Ya Rabbi. Namanya ka fogo ko be o chokola. Shini Bolibe. Shini Bolibe boulevard. Boulevard sans fait. Ka iraji mala. Franchi kwa kusuni kasamunu chelenfle. Ko abenama bi abenama shini. Odo. Ame boko ode yira ka seno ko ofra la be nyine musola ka ofe ambala ka ofe ko uka boni frana fo bale akera suguzugu yana ya comme sort de frana akachare kele bo frana dia bo frana obe de anuga ko sebe frana obe mo fana be akachare do fana be ko nyakara segori yo ore ga ken mala fra ore ga nyakara wala ore ga gidron fra nyakara ore ga gidron bo shini ubasiri bo berela wala shini bo be keno de ebe dota ça c'est balayage symbolique. C'est balayage, il faut balayer. Je sors avec ça. Tout le monde doit partir. Tout le monde. Tout le monde. Même toi, Djangné. Même toi. Non, franchement, non. Aïe, Nyalen Tata. Mena ni bourgeois. Ebo tami, Nyalen a gwa bono. Bourgeois.
n'a minɛ Bugurikɛ Ala k'a jɛ ya rabi ko a ka foli f'i ye Baginda maire muso olu ye Baginda bɛɛ feere ka ban ale n'a cɛ kɔni ye Baginda bɛɛ feere Ala de bɛ ɲini u la wallahi ko a ka foli f'i ye ko n b'a fɔ k'a ni sɔgɔma ko a ka foli f'i ye a ka bataki bɛ yan ale n'a cɛ kɔni ye Baginda bɛɛ feere a kɛ bafa ni Allahu akbar ali ni parcelle tɛ sɔrɔ yen bilen foyi tɛ yen bilen foyi tɛ a bɛɛ feere a n'a cɛ hali n'a fɔra ko Baginda ko ni kun yɔrɔ Sonuguba kun ka ɲi dɛ bɛɛ b'a la yen yɛrɛ de kun ka di ne ye Jankinɛ Sonuguba nka tɔ bɛ yen bilen a ye fila don dɛ kuran ni kɔrɔlen de don bon kuran in kɔni j'aime là-bas ka foro kɛ ayi dɛ cɛ o ka ɲi o b'a fɔ ma cogo di i bɛna château dɔ jɔ yan château tɛ sa voilà maison de campagne i bɛ t'i ka weekend kɛ yen de weekend t'i ka weekend kɛ yen donc depuis juma 14h i bɛ bɔ i bɛ bɔ i tatɔ i bɛ kɔfuru fa a fa i bɛ taa n'a ye i b'a faamu les produits de première nécessité Machallah a bɛ kana ni baro ye sira min fɛ quoi to a kana n'a ye a to yen ne tɛ quoi ne tɛ taa sira foyi i b'a fɔ les produits de première nécessité voilà et après ne de bɛ ɲininka sa kɛ i ye ɲininka n y'i jaabi o non d'accord ka kofuru fɔ o la awɔ pour venir le dimanche à 19h d'accord voilà c'est bien voilà y a pas de problème voilà c'est bien voilà ko a ka foli f'i ye o kama bi 14h an ye wele bila Adama Ben Jara ma a tubabu ko a kana a ɲɛfɔ kosɛbɛ ka wele bila fɛn min ye honorable Sidiki Kuyate a tubabu ko o fana kana a ɲɛfɔ o fila bɛɛ lajɛlen ka na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka a waati ka a yira n na 14h pile Tumani Sisoko parikaw fɛ yen a ye sɛbɛnci an ma bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli ni tanuni an bɛ o lase a ma kosɛbɛ n'an y'ale fo foli an bɛ a di Fanta Konate ma k'a ni sɔgɔma Jankinɛ Fana ko bonne émission an b'a fo le recours Madame Mariko l'espoir an bɛ foli d'a ma k'a ni sɔgɔma Madame Mariko an b'a fo fana tɛ ka furunaji di MC de ma sisan fana ka furunaji est-ce que a tɛ ka di MC de ma sisan MC a b'a min a bɛ naji min fana ka furunaji kɛ est-ce que a tɛ ka di MC de ma sisan Amadu kɔni fana ka d'a ye dɛ n fana y'o kɛ c'est abandon en plein vol Amadu kɔni man ka se k'a minɛ ayi mais ni fana y'o kɛ Amadu man ka se k'a minɛ a la awɔ mais ne ka kuma o de ye o non ça fait longtemps pas de fari pas de kunkolo naji voilà bon bon n'i ye nin fɔ i bɛ woro sara dɛ fɛn min ka di fɛn i kɔrɔkɛ min ye fɛn an kɔrɔkɛ ba fɛn Sakɔ awɔ Sakɔ RFM na Sakɔ Sa Majesté Nugubala yɛlɛ de ka d'o ye e de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ ne ye jumɛn fɔ e ko ne y'a fɔ bon o ka di e fɛnɛ dɔ to yen ayi mais n bɛ k'a fɔ min na c'est-à-dire fana an b'an dɔn en plein vol to i ka furu ɲini an y'a bila yɔrɔ min na an b'a lajɛ ni ka a ta ye kosɛbɛ o tɛ kuma ye min ye o de ye k'a fɔ bi nɛgɛ kanɲɛ 14 14h maaw k'u sogolen to radio Pich FM na o don fɛn min ye kunnafoni ye a bɛ di o bɛ kɛ a jɛlen kɔni Ben ni Kuyate kunnafonidision kuma la dɛ problème de santé de Soumaïli Bouboyi la justice se décide enfin la justice se décide enfin
ne be do kala mawla nyongoni ya clé flena we akarafa mawu ya kuma gantuguni comme ina fo akngra corona ntugumna ko fo ka évacuer no ye ka deme do ma ka ta jamana ko fe ka ta afurake shabula ka be rom na sisa ka addiku mebe kosobe ko fo ka ta afurake ko fe ka ga docteuru be no bana mi no o bala ko onye don baka baw be yene ko ka nyini jamana fanga fe wa so akata woni ya masura mo yeni kumai ya do kuna fon disraw fe ka cari kosebe akila dogu ina ki wora chamane bora asraka wati na fane ukungo ko ali ko ala afurmuso ko gunti gaye alabana yeni mbe fo famille okra famille nga communiquer kuna politicien mimbe ni ave fama ko aujourd'hui Amadou Baba Nyang ni ale kan noblaye la justice se décide enfin ko kiri ko décider ko décidé qui joro la ko kiri a joro la ko chambre d'instruction me cour suprême na ko asona bube akanumagaw walma Allah faza jama duka reketi ko lanyini oma tar vaut mieux que jamais ya fota anda be foka klaka bailema tar vaut mieux que jamais dit-on. La justice en a mis un peu de temps pour enfin reconnaître la nécessité d'autoriser le transfert de Soumaïlou Boubé Maïga dans une structure de santé à mesure de lui prodiguer les soins nécessaires au vu de son état de santé. S'il est vrai que la justice a son temps, qu'il y est propre, l'essentiel est de permettre à Soumaïlou Boubé Maïga de pouvoir se soigner pendant qu'il est encore temps de le faire. Il n'est donc plus besoin d'épiloguer sur ce sujet, en tout cas pour le moment. Avamuna ko kiriko ko sira ko nin ko odira dala finin kana dala blala bube ko abesikata ifrake frakeli yorola frakeli yoromi ni obesika aga bana ninga abashi bana ka atakabwaka c'est par ordonnance du 14 février. 14 février. C'est 14 février. Oui, Saint-Valentin de... Oui. Il y a un homme. 14 février, on est 14 février. Non. Donc, on a un mardi, tu me l'as dit. On est 14 février. Hein? Mardi, tu me l'as dit 14 février. Fais un malin, ma boy, et Allah kana. Oh, et la femme, on me garde Yoma. Allah. Hein? Kana rambla kumala quoi. Aïe, non. Bon, t'es comme ça quoi. Mika kuma. Yeah. Toi tu fais comme si. Musoka kuma datiki sako ya dara. Aïe ça. Toi tu fais comme si. Non. Comme si quoi? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Entendez. Ouais. C'est par ordonnance du 14 février que la chambre d'instruction de la section judiciaire de la Cour suprême s'est prononcée. Ordonnant l'hospitalisation de l'inculpé Soumaïlou Boubé Maïga dans un centre médical approprié à l'intérieur du Mali pour y recevoir des soins. À l'intérieur. Oui, jamana konare. Comme c'est qu'il faudra que jamana kono dogotoro so dola. Kokana kumatiane. Otiane. Moya kono de. Walma ofrade. Ma yefolo de. Nyuma ya goroga tala. Boubé. Kim c'est qu'il faudra que yan dogotoro so dola. Ode fora. Selon toujours cette ordonnance, même s'il n'est point question de sortir du territoire. D'afara c'est ça. Confirmation. A confirmera. Boubé, ka kon miseki ifurake anga jamana fa o kadaye o ga tebo malikono de. Ga tebo malikono. Jamana fa kadaye ka miseki ifurake ye ko ga kwa tebo malikono. Soumaïlou Boubé Maïga est formellement autorisé à être hospitalisé dans une structure médicale en dehors des structures sanitaires de la maison d'arrêt de Bamako.
i b'a dɔn furakɛli yɔrɔ o bɛ kasobonba yɛrɛ la ko a bɛ se ka t'i furakɛ fan wɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan ka sɔrɔ kasobonba yɛrɛ ta tɛ o b'a yira k'a fɔ yamaruya bɛ di Bamakɔ kɔnɔ yan Segu kɔnɔ jamana fan o fan hali Kidali kɔnɔ a bɛ se ka taa i furakɛ yen Segu nka a tɛ bɔ Mali kɔnɔ. A t'a furakɛ Segu? Segu? Ma mɛn. Segu? Yɔrɔ jumɛn? E ko Segu de wa? N'a y'a taa Segu c'est le territoire. N'a y'a a bɛ taa Kidali. N'a y'a a bɛ se ka taa furakɛ n'a y'a a bɛ taa Anderbukan. Segu Lassana Kane bɛ Segu o ye dugawu k'a ye. Ko n'a y'a a bɛ se ka taa yen. Dugawu bɛ mɔgɔ furakɛ. Rappelons que Soumaïlou Boubé Maïga s'est retrouvé en prison suite à un mandat de dépôt le 26 août 2021. Il est inculpé de faux en écriture et usage de faux, atteinte au bien public, corruption et trafic d'influence, favoritisme. Bon, il va remettre faux Gouanéa. Ni faux fera droit. Faux Rebecca la faux. Faux et usage de faux. Non, faux fala min fora o y'a dama ɲangini usage de faux o fana y'a dama ɲangini ye awɔ o de fora dɛ kiri ma ɲi dɛ ɲangigo fila o ye faux fila ye fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ o busanda fila Allahu akbar faux et usage de faux favoritisme i terikɛ kuma tɛ ko dɛgɛ jumɛn ko ni kumana k'u dara degeli lɔ ko Bajoa Bajo wanda Bajo mun fɔ kunu i terikɛ de koro n terikɛ jumɛn Bajo y'i ka cɛkɔrɔba ye an terikɛ jumɛn Bajo sɛmɔna min dɛ u ye mun kun bɛ a yɛrɛ bɔrɔ la kɛ ko i kɔni k'i ni kumana dɔrɔn k'u sera ka taa Diana Aïcha mɛ min f'i ye sabali sa a ko k'a bɛ sigi misiri la k'a da tɛ politique kuma la bilen ko n'i kumana dɔrɔn ayi k'i b'i ka kuma fɔ dɔrɔn ko non k'u sina ka t'i ye filen k'u sina ka article dɔ fɔ dɔrɔn ko k'i don kaso la a ko k'a da tɛ a kuma la bilen k'a da tɛ politique kuma la k'a bɛ sigi misiri kɔnɔ Ala yɛrɛ tigɛlen bɛ maa la maa min bɛ Ala ko kuma fɔ n'a t'a k'a kɛcogo la k'a bɛ sigi a banna mun yɛrɛ dabalibanko ye a fɔra k'i tɛ bɔ k'i tɛ taa ɲɛɲini fana ko kun min na i tɛ bɔ a ko k'ale tɛ taa ɲɛɲini k'a tɛ taa ɲɛɲini a bɛ taa o Janginɛ k'i ladimi k'i dusu bɔ k'i fujunu si les sanctions financières de la BCEAO continuent l'État ne pourra pas payer les salaires et ce sera encore plus grave. Maître Kassim Tapo ale de ye nin fɔ Soumaïlou Boubé Maïga est entre la vie et la mort et on refuse de l'évacuer. Maître Tapo a ye nin fɛnɛ fɔ o fana ale de ko tɛ nin fɛnɛ bɔra da ale y'a ka fɔga de yan ale y'a ka fɔga de yan ne bolo k'ale ko k'ale y'i sen bɔ a la nin ye kuma belebele fila ye dɛ ale ko k'ale y'i sen bɔ a la ko an bɛ cogo min na tan BCEAO ko ni olu taara ɲɛ n'u ka gɛrɛntɛ ye Janginɛ ko fɛn min ye an ka jamana ye k'a tɛna se k'a ka foroba baarakɛlaw sara a fɔ kelen ni kuma o bɔra Kassim Tapo da expert comptable do a jɔnni ale ayi a yɛrɛ y'o fɔ économiste tɛ o don a y'o fɔ Afrika Blue la k'ale tɛ économiste ye a y'a fɔ a yɛrɛ da de y'a fɔ a k'a to économiste wa parce que kamalennin a tɔgɔ Janginɛ an terikɛ f'a bɛ to ka saga san ye sa waati ni waati ni sogo nege y'a minɛ a bɛ saga san a tɔgɔ docteur en économie sa Maïga Amadou Maïga CNT la Janginɛ da tɛ kɔrɔlen dɔn nka sɔn sa cɛ ye saga caman dun yan dɛ Janginɛ Aïcha an ka ko dɔw fɔ a fɔcogo la sa an bɛ saga joli san an ye yan non bon ale k'i man ayi moi an saga dun yan dɛ a dɔw yɛrɛ kɛra fo sɛki bɛ ka don n'a ye ya bɛ ka taa Allahu akbar ya jumɛn ya jalo i fo sɛki hakili b'a don na hakili b'a bon ya bɛ ka kɛ i b'a fɔ o ma kɛ ayi fa wele la ya kana sɔn Burama k'an bila ɲɔgɔn na a bɛ se ka fɛn one close a bɛ se ka fɔ ten ko bɔn ko masi tɛ maa ci ko ka maa ci ko mun de bɛ yen i terikɛ a ko ka saga kelen fɛn ka d'aw ma a y'a kɛ dɛ a y'a kɛ siɲɛ caman da de tɛ kɔrɔlen dɔn
wala dama du'a kɛ dɛ jangene il faut reconnaître ça nga tɛmɛ fitiri waleya man ɲi il faut reconnaître ay ma kɛra o nama ninnu dɔw fɔ radio la a fɔ k'an ye fitiri wale koyi a fɔ tu reconnais ala voilà vous avez la gros plan vous avez la gros plan ko jangini te quoi jere tire ko la caméra joni la awo Musa chene bisi ko la mais maiga jour dama ci Musa Aïcha jene merci maiga jour dama merci ame doge mabe doge maiga ame doge be sende mabe la jere nga foli bu be voilà ni min kera ngo fo docteur Foma ba fo awo ni min kera ngo fo ni min kera anga fo ay suko chamanda ma anga suko chamando anga fo abana Amadou Maïga on peut avancer docteur a dongo fo lengama aya yira maître tapola ka fo ko ale ka kalan yangene ko aba don fo ka ta fo a tote économie ayi inendo a few ni ñongon che ku labo cek sini be ni sadi ni te ni kala nunun don ni a fara kunkolo de bi dimi dore tala PIB bourse PME bourse PIB a fe nun ka cango yi ni yɛrɛ ni man kalan école la dɛ ja ni sera yɔrɔ dɔ la kalan bɛ a bolofara de bɛ cɛya n'i ma min kalan i bɛ kɛ kunfin o la awɔ ni tɛ nin dɔn dɛ économie maître Tabo yɛrɛ an b'a dɔn ko avocat belebele don a fɛnɛ ko k'a tɛ nin dɔn a kɔni a fɛnɛ ko tɛ dɛ maa i ko dɔn bɛ i ko bɛ dɔn tɛ maître Tabo ni kuma belebele fila in de bɔra a da fɛn min ye kunnafoni dise a ye fɔ min ma aujourd'hui olu ko k'u y'a ta RFI nɔfɛ n'o ye Faransi radio show ye k'u y'a ta o nɔfɛ ko maître Tabo ko a ko ni BCEAO ko n'u tɛmɛna n'u ka gɛrɛntɛ ka tɛmɛ nin kan ko an ka jamana tɛna se k'a ka foroba baarakɛlaw ko olu sara a tilala ka mun wɛrɛ d'a kan Sumailu Bube Mayiga ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a mangɛnɛ bi k'a bɛ saya ani balo cɛ ko jamana bannen do fɛnɛ ko ka a labɔ ka taa jamana kɔ kan a yɛrɛ ka tɔn tɔgɔ ko Morema a y'o fana fɔ a ka tɔn tɔgɔ de y'o Morema tɔn kura n'a bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔ la a kumara ko ye Vladimir Poutine Régina Jamana Fama Teddy le président russe Vladimir Poutine lundi n'a pas démenti la présence des mercenaires russes au Mali. Il en a en revanche démenti leur lien avec l'État russe sans exclure qu'il y ait dans le même temps une coopération d'État à d'État. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ningali Akira Maître Tapola. Mais moi, ce que je retiens encore, ce sont ces mensonges d'État d'abord. On a commencé par nier les autorités. Les autorités ont dit qu'elle avait appris dans les journaux que les Russes étaient au Mali. Ensuite, on a dit non, c'est la coopération russe. Et bien voilà, aujourd'hui le président russe lui-même, et on ne peut trouver personne de plus qualifié que lui, dit l'État russe n'a rien à voir avec ça. Ni tapoka kumai. Gani nga, ko ebe fait ko État mauku ou clarifier wa. Agogo non, je n'attends plus rien du tout. On est à la fin de cette transition. Je pense qu'il faut qu'on en finisse. Et puis c'est tout. Ko transition ka sera kuncero la anga kla o transition ko era la peu anga nyeshi jamana barawro ma Maître Tabo à côté ko anga jamana nyemaw ko adamne la ka afora ko Wagner bien ko sosoli ko la ko udala che ola ko resi jamana fama ere ko onana akuma fo ko alsa ko ubeka ako geleya ana yurula blasa
anga a ko to mawbulu awo boyan karama kono nin tala de ba be se ki akilina fo ka sore ma manen ne 20 18 65 allo Maiga doa awa maiga do uburo dio awa abdullah yargo isabu ko basti en ko migaga awa alhamdulillah takuba iba kono do muru takuba iba bo burdame nubi muru muke u kerefe o de takuba mime do golola ai aba la mu do golola ka blu u kerefe o de takuba yai bodu odu tina nyumangama ayo ten mangere voilà bon odo vraiment ankoni matota gibe zeranchi de o bitaka kewa oseke una na kuga nga malire klana yedi atibeun ode takubani yo atibeun no ala fana de ban ko ala ban ko de ala bi ma ko iti tege iti koy nyala yibugo ango mu iflami bugo anga autorité nu vraiment u ka bara tabulo kan u ka tanai akai de faransi ka tadro ni ma go ni faransi tada yala amina mu de keyo awo utu yesira la wa to ba de bolo to ya mere ango nu ka tadro e pa nu mu fo we taba fana ti bo nyuma ke ko aha ukana fo ye kalo pega ku koloji après non c'est nunu parce que yu ke mu na o discussion bula ukana na chiene were do ankuna ku koloji de donc ambi mu fo do ya rabbi alka maliki ya rabbi alka maldem be ki ammi ambi ala de ko anti france ko anti foi ga ti france de ga ti ke fe o tinga loya abana ya na ma france no ukatana do ga bara tabulo kai wallahi akai abana sini ti boliwa aw sini boli ni ala sona wa bitana ga bugurije na ga furana yi akai de aba seri de ukata ere abana ambi jebe ci wallahi ni ala sona wala jebe ci mi bubla ni bi di befu abana merci ni mam mago be jela tabarkala aw tanay allo yubandao masini so abe chugodi bashu tala tabarkala ni fo ajarani ka dangina fo ka shek sidibe fo me bubula fo ga vie sidibe fo yuba nye jemi ndi makunu nye jemu ndi makunu beya masa beya nya ko mase ga chiri da mere bana me mi fa autorité yi mas nyan wanya gali kode tabarkala sabula faransi gani tagali akele dam na depuis ni mogota do ka bena ke wallahi depuis go mogo gosi depuis go mogo menani ndamne aflere ni ala ke bi go faransi tara o yawa kontani de sikatala wallahi flene yoro na samime jami men ka ala de bado wallahi billahi tiendo même mi fa autorité nyana umata yoro jane donc maintenant ça c'est à nous en frontière umata yoro jane aman kuna kula kulaje uga be sécuriser uga opération na fena kana do jamana in konona la kasoro mogo shite fen kalama ugana do banga sangulo e gatwe étant en Niger u sengi to e ka kojugu do ke tanure donc mo fo anga autorité mogo nyana ko mesure to yoro en kama kosobe abana donc mi esmelu bube mai ga évacuation al ni évacuer ka ta France o évacuer ka ta États-Unis ni satma sira ibesa tu vas mourir do évacuer ka ta kofe aklala ka sa yoro me mallata Allahu akbar atete opérer la ya Allahu akbar docteur Sou bon finya donc ñu yere ka bara de ka yirula ka foko no utunga kan